na itong main event ha. Minawag sa ginwa na ang team Mandawi City. Kiniginto na. O atong pasalamatan na itong sponsor ng atong double leader bakbakan din sa Tabukan Alpato, Cebu City ha. Si Kap Hari Iran, pinubanan sa Black House. Internationalized ni Boss Bernard ha. 60 points mga kaibigan, made by Kulapo. Sa atong game to ha. Para bawas ang team Cebu City niyo, para champion na ang team Mandawi. Kay best of 3 na atong labanan ha. Talk mo dito di. Giliso dito di oh. 2 di again. Overhead shot. Answered by Jobert. Jimboy. Out ball. Side out, side out. Mandawi's ball. Shout out dia ni Pader Bulabugbay. Teritoryo ni Pader dire ni Bulabugbay kini dire korte dire sa Tabukanal. Jobel. Ay, ito na! It's pwede! Grabe yan! Sumakay pa kayo! Sabi niyo, Tony! Chris! Dos! Servisyo, Tony! Para igualis niya. Uno! Dos! Uno, Tris niya! Atong score! Out ball, out ball! Uno, Tris ha! Uno, Tris! 2 ka puntos ang labaw sa atin Cebu City. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para 4. Tode. Lobo. Jimboy. Kick hang. Kuha pa Tode. Ay. O pakan Jobert. Side out. Tris Ono ato skor ha. Tris Ono. Kini para 2 sa team Mandawi. Servisyo Jimboy. Tode. Ay, Jobel. Bamero, US Bamero, lupad na sad. Latara. Tode, may pusing, may pabuto. Tode again. Grabe gitarget man Tode. Pura magnamangkaw. Gibangkaw man. Latara. Jobert. Ay, tabang nay. Ipit ko diri. Ipit oy. Si Dubil Ducante. Tres. Uno ato skor ha. Buwen. Ako mga video ka kuya. 4-1. Bugtaw kayo. Lay dulu. Ako malad ba? Wa ka mo. Anak niya din. Kuan sa 2 mo galisan. 4-1 ato skor ha. 4-1. Okay, good item delivered by Mr. Explosive Jobert Marcinas. 5-1. Sponsored by 5-1 ang ato score sa itong game to ha. Iniwanan ng 4 na puntos sa team Mandawi. Servisyo sa dam para size. Out ball si Jimboy. Size Ono, change court ha, change court. Ang marisilan to ni Chicharo na. Mapalit na ninyo sa Poblacion Karkar. Na diya ang Marisil Anthony Store. O gangarno ko ono disco mobile mga kaibigan. Kung namoy disco sa inyong barangay ay mo pag duha-duha pagtawag sa Arno ko ono disco mobile. Basta disco Arno ko. O gang Infos Kids Hardware mga kaibigan. The coolest clothing line in town. Jobel Ducante, Mitira. Lah, tuara Jobert. Overhead, out ball. Ono City. Here comes Sadam para 8. Jobert. Lah. Kulapo. Sadam. Nag-apo na dyan tulo. Ay! Hala, ano? Sentro lang ko. Inside. Side out ha, side out. Mandawi's ball, Servisyo Jobel. Sadam. Netbag. 2 City.
2 City na. Kini serbisyo Jubel para 3. Sadam. Tok po di Sadam. Basa nito di. Pikang Kulapo. Gila yata Jubel. Agay kini. Impas na. Impas na ng utang. 2 City ya. 2 City. Side out Cebu City Small. Serbisyo Kulapo para 8. Tok po di Sadam. Nabigla si Jula. Kuha paswanan. Pikan din Kulapo. Grabe wakak purmang kontra oy. Giga Kulapo is the best oy. City 2. City 8. 2 ang atong skora. Kulapo. Owen. Piyan to kluwa ay. Noibi. Pusil. Grabe. Murag ipungpong. Noibi 2. Servisyo Kulapo. Para Jis. Jobert, grabe. Jobert, grabe. High blood naman sa idol Jobert Barcinas. Namungot na magmayo. Jis na, Jis. 2. Kini para 11. Jobert. Jobert again. Tuara. Hibilo din siya. Netbag. Dos G's ang ato skora side out bola sa team Consulas Cebu Mandawi City. Servisyo to di. Jobert. Lah. Out pa jud. Side out. Dos G's ang ato score. Kini servisyo Jobert para 11. Jimboy. Tok mo di Sadam. Kuhang to di. Grabe Kulapo ay. Gilinsahan mo yung bulang Kulapo. Street ay. 11-2. Ini para daog na. Para bawas na ang team Cebu City sa atong game to. Kulapo. Bagnos na mayos Kulapo. Ihaplasan na may Kulapo. Jobert. Haplas. Out mo. 2-11 ang atong score. Side out. Bola sa team Mandawi. Kini para 3. Servisyo Jimboy. Jobert. Grabe. Kulapo. Super Mario mo ni Kulapo. Na. Ni awas ang tira ni Idol Jobert Barcinas. 3-11. Servisyo Jimboy para 4 na. Jubel. Kulapo. Jobert. Good item na naman. Delivered by Tode. It's my day. Owen. 4-11. 4-11 na. Kini para 5. Servisyo Jimboy. Sakit. Sa next servisyo Jimboy. 5-11 na. 5-11. Kini para 6. Humahabol ang team Mandawi City. Sakit ang servisyo Jimboy. Duha na gibalian. Si Kulapo si Sadam. Size 11 na. Laka diha. Paduol-duol na ang team Mandawi. Servisyo Jimboy para City. Ana. Netbag. Side out. Pagkakataon sa team Cebu City para ipanalo ang game to. Servisyo Sadam. Lobo, Jobert. Jobert again buto-buto bola oy. Bahog. Tora. Gibagyo na ni Kulapo ang kontra. Tora. Kuso-kuso nagbayo. Gipadpad studi. Daog na ang team Cebu City sa atong game to Okay, coming up next game 3 decision mga kaibigan.